ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳାପଦ୍ମ। ଉପନ୍ୟାସିକା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଭାଗ 1। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଚିଠିର ଆରମ୍ଭ ଏମିତି। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେ ଅତୀତ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ, ସେ ମହାକାଳ। ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରଗତି ଆଡ଼େ, ହାତ ଦୁଇଟି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ରୋତଟିଏ, ଅନାଦିରୁ ଅନନ୍ତ ତାର ଗତିପଥ। ସେ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଭା, ତମେ। ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ଭାରତରେ, ଦେଖୁଛି ଏଠି ମୋ ଭିତରେ। ତମ ପାଖରେ ସମୟ, ଦୂରତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ତମ ଦେଶରେ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖି ବୁଝୁଛି ଭଗ୍ନାଂଶେଷ ବି କେତେ କମନୀୟ, କେତେ ଅତୁଳନୀୟ, ଆଉ କେତେ କୀର୍ତ୍ତିମୟ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ବି କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ଜାଣିଛି କରୁଣତା ବି କେତେ କମନୀୟ, ଅସହାୟ ବି କେତେ ଶକ୍ତିମୟ କରିପାରେ ଏହି ମଣିଷକୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିସାରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବେଳାଭୂଇଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସାଉଁଟି ଆଣୁ ଆଣୁ ଭେଟିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭଳି ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ସେ ତମେ। ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଃଶବ୍ଦରେ ପାଇଗଲି। ତା ପରଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଶକ୍ତି ମୋତେ କିଏ ଦେଲା? ତମେ। କୋଣାର୍କ ନା ସଂହତିର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ? ବୋଧହୁଏ କେହି କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ସଂଶୟ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ। ତେଣୁ ତମେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତମେ ସ୍ମରଣକୁ ଆସ। ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଭା, ଆଜି ଏତିକି। ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ଇତି ଚାର୍ଲ୍ସ। ଚାର୍ଲ୍ସର ସବୁ ଚିଠିର ଶେଷ ଏମିତି। ଆରମ୍ଭରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସେଇ ମଧୁର କୋମଳ ଉଦାର ପଂକ୍ତିଟିଏ, ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ଚାର୍ଲ୍ସଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅନେକ ଦୂର। ଦୂରତ୍ୱ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଦୁର୍ଗମତା ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରେ, ବିପଦ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାସିଂଟନ ସହରଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ଦୂର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଘୂରି ଘୂରି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରେ। ସେ ଯାଯାବର, ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଘୂରିବ, ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଯେତେଥର ସମ୍ଭବ। ଯାତ୍ରାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଜୀବନ ତା କଳ୍ପନାରେ ବାହାରେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଚାଲୁଥାଏ। ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପରେ ମହାଦେଶ, ଦେଶ ପରେ ଦେଶ, ସହର, ଗ୍ରାମ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ, ଉପତ୍ୟକା। କାହିଁକି ଘୁରୁଥାଏ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, କ'ଣ ପାଏ, କ'ଣ ହଜାଏ ସେ ଜାଣେନା। ଚାର୍ଲ୍ସ କହେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରା ଶୂନ୍ୟରୁ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ, ଅନାଦିରୁ ଅନନ୍ତକୁ। ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥହୀନ ଅବୋଧ୍ୟ କୁହେଳୀ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରୁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଚାର୍ଲ୍ସ ଜୀବନର ଗହନ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମୟ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ମହାସିନ୍ଧୁ ସେପାରିରୁ ଶୁଭୁଛି ଚାର୍ଲ୍ସର ସ୍ୱର। ସେ ସ୍ୱର ପ୍ରାଚୀକୁ ଯାହା କିଛି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ସବୁ ଯେମିତି ଅତୀତର ଗୋଟାଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଚାର୍ଲ୍ସ ବହୁ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ନାୟକ। ଚାର୍ଲ୍ସ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଛି, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗବେଷଣା, ଉତ୍ତରବିହୀନ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାର୍ଲ୍ସ କହେ, ଏ ମୋର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ହିନ୍ଦୁ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସହସ୍ର କୋଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଜଳ ଅକାତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରେ। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।
तीर्थयात्रा देशकाल स्थान अतिक्रम करी आपणार जीवन को अगणित मनुष्यर महाजीवन स्रोत मिसाई दिए। मनीष मनीष भितरे अनेक वैषम्य भितरे तीर्थयात्री परस्पर सह एक प्राण एक भाव हो जाए। चार्ल्स यात्रार उद्देश्य सेतिकी, से जेउठी पहुँची थाए सेठी मिसी जाए, समस्तंक भितरे सेठी से जड़े हो जाए। सहंती बिना दुर्गति ए चार्ल्स जीवनर कथा। इंडिया आसिबा पूर्वरु चार्ल्स हिंदू धर्म और भारतीय जीवन दर्शन संक्रांत रे अनेक पढ़ी। गीता, भागवत, उपनिषद, रामकृष्ण विवेकानंद, गांधीजींकर अनेक बही पढ़ी हजम से कर सारी। जगन्नाथ कल्ट संबंध रे तार गभीर ज्ञान। ओडिया झियो प्राची चार्ल्स सामने बोकी पलटि जाए। निज देशर भाषा, संस्कृति, कला, स्थापत्य, इतिहास एवं धर्मतत्व संबंध रे जड़े विदेशी पर्यटक सह आलोचना करू करू हारीगला बेले प्राची भावे से जीति जाइछि। ता देशर ऐतिह्य और परंपरा सेतिकी महान न होइथिले चार्ल्स बड़े साहेबर सेतिप्रति एते आग्रह हुअंता काहेकि? चार्ल्स कहे, हारिଯିबार घटनारू जीतिଯିबार आनंद लुटि नेबा भारतीय नारी चरित्रर एक वैशिष्ट्य। अन्य अर्थरे सेमानंकर सहायतारे सेटा आशाबाड़ी। किछि न पाइबा भितरे सबु पाइबार मिछ सांत्वना वर्ष वर्ष धरी भारतीय नारीर दुख को जाबुड़ी धरिबार सामर्थ्य देछि हाय। मु केवल सेमानंकु दया करे। प्राची कहे, चार्ली आउ जहा करना काहेकि तमे दया कर नाही। दया करी केही काहाको आपणार करे नाही। दया करी केही काहार निकटतर हुए नाही। दया करी मनीष दाता ही पारे, ग्रहिता हुए नाही। जी केवल दाता से अहंकारी हृदयहीन। भगवान भी दाता एवं ग्रहिता से करुणार भंडार, किंतु भक्ति प्रीति कांगाल। चार्ल्स हसे कहे, स्नेह प्रेम हृदयर बुझामणा एसबू आमेरिकान पाखरे अर्थहीन। आमेरिकार परिवार नाही, संसार नाही, त्याग उत्सर्ग किछि नाही। पूर्ण स्वाधीनता एवं प्राचुर्य भितरे समस्ते निसंग आउ दुखी, ठीक मो भली लक्ष्यहीन भावे सांग बदलाई स्थान बदलाई नीति नियम बदलाई चालुथांती। जीवन रे सबु किछि बदलाइबा अभ्यास रे पड़ जाए काहारी काहार शौक हो जाए। कौनसी नीति नियम दर्शन मूल्यबोध को मन आउ ग्रहण करे नाही। एमाने हिप्पी। मु किंतु सीमा अतिक्रम करे नाही। मु इंडिया आसीनी केवल बुलिबा पाई, आसीछि अनुशीलन पाई, आत्मसमीक्षण पाई। मु जाजापर, किंतु हिप्पी नुहे। चार्ल्स सम्भ्रांत घरर पिला। दिने तार सबु थिला। शैशव ही ता जीवनर सुखमय दिन थिला। तापरे बापा माँ विच्छिन्न होई गले। चार्ल्स रो बापा एडवर्ड नेव भारत रे 20 वर्ष रहिथिले। से टेक्निकल विद्यालय एवं सोयाबीन प्रोटीन प्लांट करी भारतर विभिन्न प्रदेशर बहुत उन्नति करिसंती। एडवर्ड नेव अनेक वर्ष ओडिशा रे मध्य कटाइथिले। ओडिशार अनुन्नत अंचल से विद्यालय बसाई शिक्षार प्रसार दिगरे चेष्टा करथिले। सेतेबेले चार्ल्स मध्य बापा माँ को संगे इंडिया रे रहुथाए। खूब पिला बयस 8 कि 9 भितरे। 22 वर्ष तलर इंडिया एबे मध्य चार्ल्स रो स्मृतिपटरे सेमिति रहिछि। चार्ल्स सेतेबेले किछि भारतीय भाषा कहि पारुथिला, पढ़ी पारुथिला। ओडिशा रे से रहिथिला 4 वर्ष। सेतिक बेले बापा माँकर विवाह विच्छेद होई गला। माँ चाहिए अमेरिका फेरी जिबा पाई, बापा चाहिए नाही। बापा कहिले अमेरिका रे तांको पे काम किछि नाही। जीवनर बोझ को भूलिबा पाई व्यस्तता आवश्यक। इंडिया तांको अवशिष्ट जीवन पाई कार्यव्यस्त रखि पारिबो। अन्यमानक जीवनर बोझ उठाइबा पाई काम करू करू निज जीवनर बोझ भूली ही जिवो। अमेरिकान मानकर जेते विलास, जेते आनंद उत्सव उल्लास सबु तो जीवनर बोझ को ही भूली जिबा पाई। अत्यधिक प्राचुर्य एवं किछि अभावहीनता भावना ही तो अमेरिकार बड़ बोझ।
ମା' କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରାଇ ନେଇ ମା' ଫେରି କଲେ ଚାର୍ଲସକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। ଚାର୍ଲସ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟାଏ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ବହି ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିପାରୁଥାଏ। ଚାର୍ଲସ ବର୍ଷକର ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ବେଳେ। ଫେରିଗଲା 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ନିର୍ମଳ ମଧୁର ସ୍ମୃତି। ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଝୁରି ହୁଏ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ଆମେରିକା ଫେରିଗଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଗତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକା ବାସିନ୍ଦା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାର୍ଲସ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ପିଲାଦିନେ ଚାର୍ଲସ ରହୁଥିବା ମା' ପାଖରେ। ମା'ଙ୍କର ପୁନର୍ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଚାର୍ଲସ ସେଦିନଠାରୁ ଏକା। ଅବଶ୍ୟ ଚାର୍ଲସ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ। କିଶୋର ବୟସରୁ ହିଁ ଚାର୍ଲସ 2 ହାତରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ବି ଶେଷ କରିଦେଲା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କଲା ପରେ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇତିହାସରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କଲା। ଭାରତ ଆସିଲା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଘୁରି ଘୁରି ପହଞ୍ଚିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ। କୋଣାର୍କର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପକଳା ଚାର୍ଲସର ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ପିଲାଦିନର ସେ ଆକର୍ଷଣ ଚାର୍ଲସକୁ ଯେମିତି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଚାର୍ଲସ ଅନେକ କଥା ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆମେରିକାନ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ସେ କୈଶୋରରେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି। ତାରୁଣ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିଛି। ଯୌବନରେ ବାରବାର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବୟସରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ଏପରିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାରି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏକବାର ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ ଚଳେ। ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଦ୍ରାସ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳନ୍ତି, ଦିନେ ଅଧେ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ କେମିତି? ଯେଉଁଠି କେବଳ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ, ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କାହିଁ? ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକବାର ଡ୍ରାଇ, ଖୁବ୍ ପଛୁଆ, ଯେମିତି ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଭାବୁଥିଲା ପିଲାଦିନର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଗବେଷଣା ପୀଠ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରି। ଏଭଳି ଏକ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ବା ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାର୍ଲସ ଗବେଷଣାରୁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜି ପାଇବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ହିଁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି ଚାର୍ଲସ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଫେରିଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଆସିଲା ପୁରୀ, ମାତ୍ର ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାର୍ଲସର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, କାରଣ ଚାର୍ଲସର ଦେହର ରଙ୍ଗ ଗୋରା। ସେ କୁଆଡ଼େ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ଚାର୍ଲସ ବିରକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣବିଶେଷ ଏତେ ତୀବ୍ର? ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ଏକଥା କହନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସୁବିଧାବାଦୀ ମଣିଷ କେତେଜଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂକ ଏବଂ ଜଡ଼ କରି ମନ୍ଦିରରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା କେହି କ'ଣ କେବେ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରେ? ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହି ଚାର୍ଲସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଚାର୍ଲସ ଶୁଣିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ 22 ପାହାଚ ଅବତରଣ କରି ବାହାରିଲା ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଖିରେ ଚାର୍ଲସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଏକବାର ମୁଗ୍ଧ। ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମଣିଷର ମୁଖଶୋଭା ଏଭଳି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହୋଇଉଠେ, ସେ କେବେ ଅଗ୍ଲି ହୋଇପାରନ୍ତି? ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଇ ଦେଖେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଅଗ୍ଲି ଦିଶୁଥିବେ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଦେଖେ, ସେ ବୁଝେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଚାର୍ଲସ ଆଖି ବୁଜି ହୃଦୟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଫେରି ଆସିଥିଲା।
तापरे चार्ल्स टूरिस्ट बस रे पिपिली निमापड़ा एवं गोपदेई पुरी ठारू उत्तर पूर्व प्राय 85 किलोमीटर दूर रे अवस्थित कोणार्क रे पहुंचीथिला। बंगोपसागर निर्जन बेलाभूमिर 3 किलोमीटर दूर रे दंडायमान पृथ्वी विख्यात कोणार्क मंदिरर भग्नावशेष और मुखशाला देखि से चमत्कृत हैला नहीं। विस्मयाभिभूत हो पड़ा। तार मन है मंदिर निर्माण और स्थापत्य विद्यार इतिहास रे कोणार्क मंदिर अद्वितीय। चार्ल्स भाबुथिला जो मंदिरर भग्नावशेष एबे मध्य एते कारुकार्य पाषाण गात्ररे कलार एते कमनीयता से कालर उत्कलीय शिल्परे एते भास्कर्य नैपुण्य निहित अछि ताहा पूर्णावୟରେ केते मनोहर एवं विचित्र नथिब। चार्ल्स पृथ्वीर सब प्रसिद्ध ऐतिहासिक पीठ बुलीछि। तार दृढ़ धारणा है केवल कलार मनोहारित्व कोणार्क श्रेष्ठ नुहे, उच्चतार मध्य कोणार्क केवल भारत में नुहे पृथ्वी में अद्वितीय। चार्ल्स विस्मय भाबुथिला से कालर ओडिया शिल्पी स्थापत्यविद्यारे एते उत्कर्ष साधन करने पूर्व केउं विश्वविद्यालय रे स्नातकोत्तर शिक्षा शेष करथिले किंबा उच्चतर गवेषणा करथिले। से कालर शिल्पी जदि एते शिक्षा दीपा लाभ करथिला, से कालर शिल्पकला जदि ऐश्वर्यमय, तेबे से कालर ओडिशा केबे दरिद्र बा अनुन्नत नथिला। ओडिशार ऐतिह्य एवं परंपरा निश्चय गौरवमय होइथिबो। चार्ल्स मन परिवर्तन कला। कोणार्क देखिबा परे पिलादिन परी चार्ल्स आउ थरे ओडिशा को भल पाई बसिला। कोणार्क गात्रे श्रृंगार रस परिपूर्ण अगणित प्रतिमूर्ति सजीवतुल्य खोदित लास्यमयी कोणार्क कन्या मनमुग्धकारी मृदंगवादिनी नारी माने ही जेमिते चार्ल्स को अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षण करुथिले। चार्ल्स दिने मनुष्यर आत्मा को अस्वीकार करुथिला, मात्र आज से विश्वास करुथिला निर्जीव शिलाखंडरे खोदित रूपसी नारी मानकर भी आत्मा अछि। कान डेरिले हुए तो से शिलाखंड मानक प्राणस्पर्शी स्वर शुणी हेब। से शिलार स्वर हुए तो कहब से कालर दुख सुख गौरवर कहानी। हुए तो कोणार्क नायिका निर्जन रात्रि रे जीवन्यास पाई चार्ल्स सामने मूर्तिवंत हेब। से कहब ता जीवनर साधना त्याग एवं जंत्रणार कथा। चार्ल्स कोणार्क को रक्तमांसर सजीव शरीर रे देखा चाहे, कोणार्कर आत्मकथन शुणा चाहे। चार्ल्स कोणार्कर आत्मा को स्पर्श करने को चाहे। कोणार्क जेमिति चार्ल्स को पागल करिछि। चार्ल्स कोणार्कर प्रत्येकटी शिलाखंड को चाहे मूर्तिवत निश्चल हो ठिया होइथिला बेले टूरिस्ट बस छाड़देला। चार्ल्स रहीगला कोणार्करे। कोणार्क नटीर नूपुर छंद जेपरी चार्ल्स को सम्मोहित करिछि। चार्ल्स मोहाविष्ट। वर्षा एवं बांधवी दुईटे जाक चार्ल्स को एकाभली रोमांचित करे, मात्र वर्षा हेले बांधवी न थाई चार्ल्स चलेना। वर्षा ढंका आकाश भली मनटा विषन्न आ उदास हो जाए। बेस एका एका मन हुए निजको। लिलियान आसी पहुँची जाइथिले। चार्ल्स एते निसंग बोध करंता नहीं। यूनिवर्सिटी छुट्टी हेले खूब शीघ्र लिनियल अवश्य आसी पहुँची जीव। चार्ल्सर एकाकी जीवन 13 वर्ष बयसरू आरंभ, किंतु प्राय से बयसर ही चार्ल्सर गर्लफ्रेंडर अभाव नहांती। चार्ल्सटारे गोटे अद्भुत आकर्षण शक्ति अच्छी। झील मैंने प्रथम देखार ता प्रति आग्रही हो पड़ती। निज देश में थिबा बेले गर्लफ्रेंड आपे आपे मिल जाती। चार्ल्स को जोगाड़ करने को भी पड़े नहीं। पृथ्वी सारा जोठी पहुँची सेठी चार्ल्सर अंततः यही प्रसंग में जय होइछि। मात्र इंडिया रे सबकिछि अद्भुत। इंडिया रे जते सुंदरी थिले मध्य आजिकाली झील मानक पई विवाह गोटाए प्रॉब्लम। पाठ पढ़ी चाकरी करी झील माने अविवाहित हो रही बर खोजा चली। विवाह बजार रे जेकोसी ऑर्डिनरी बरर दाम मध्य चढ़ा, अथच झील माने विरक्तिकर समय काटिबा पई अंततः बर मिलवा पर्यंत बॉयफ्रेंडटीए जोगाड़ कर नेबार दृष्टांत खूब क्वचित। जदि केही करे लुचा छपारे
କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ି କଲେ ଖୁବ୍ ବଦନାମ, ବର ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦୂର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ନିଷ୍ପାପ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ବସନ୍ତ କାଳରେ ବି ଝିଅଗୁଡ଼ା ଏଠି ଶୀତରାତି ଭଳି ଶୀତଳ ଏବଂ ନିଦାଘ ଭଳି ଶୁଷ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଝିଅଗୁଡ଼ା ନିଜ ଚେହେରା ଏବଂ ବୟସ ସଙ୍ଗେ ଆଦୌ ଖାପ ନ ଖାଉଥିବା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅସମ୍ଭବ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି। ଚାର୍ଲ୍ସ ବେବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଝିଅଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ନିୟମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଘୋର ବୈଷମ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଟୁରିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥାଏ। ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ଦିଶେ କୋଣାର୍କର କିଛି ଅଂଶ ନୀଳ ଆକାଶର ମସୃଣ କାନଭାସରେ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରପଟ ଭଳି ଦିଶୁଛି। କୋଣାର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀଟିଏ ଦରକାର। ଚାର୍ଲ୍ସ ମନେ ମନେ ସଙ୍ଗୀ ଖୋଜୁଥାଏ। ଶୁଣିଛି ଏକା ଏକା କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟର ରସଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳେ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କର ସବୁ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଖିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ଚାର୍ଲ୍ସର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କୋଣାର୍କରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧବୀର ଅଭାବ ଚାର୍ଲ୍ସର ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚାର୍ଲ୍ସକୁ କୋଣାର୍କର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। କୋଣାର୍କ ଯେମିତି ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ନିଃଶବ୍ଦ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସେଇ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଚାର୍ଲ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯାଯାବର ଜୀବନରେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ସେ କେବେ ଖାତିର କରିନି। ବର୍ଷାରେ ନ ଭିଜିବା ପାଇଁ, ଖରାରେ ନ ସିଝିବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ସ୍ନେହମିଶା ଆକଟ କରି ବାରଣ କରିଥିବା ଚାର୍ଲ୍ସର ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ତା'ର ମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଘର ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଚାର୍ଲ୍ସର ମନେ ଅଛି। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ଭିଜେ। ଖୁବ୍ ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଦା ହେଇ ବୁଲେ। ତା'ର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେହି ତାକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଛି କି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି କି ନା। କିଶୋର ପ୍ରାଣର ସେଇ ବ୍ୟଥାତୁର ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଭଳି ଗୋଟାଏ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଚାର୍ଲ୍ସର ରହିଯାଇଛି। ଚାର୍ଲ୍ସ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କୋଣାର୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ିଥିବା ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାଏ। ଏଇଟା ତା'ର ଦେଶ ନୁହେଁ, ସେ ଏଠାରେ ବିଦେଶୀ। ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ ଏଠାରେ ତାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏମିତି ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ବିରହୀ ହୃଦୟ ଭଳି ନିର୍ଜନ ଏବଂ ନିଃସଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମ ପାଖ କଣମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଚାର୍ଲ୍ସ ପୁଣି ପାଦ ଫେରାଉଥାଏ। ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଗୋଟାଏ ସ୍ନେହଭେଜା ଆକଟର ସ୍ୱର। ଆରେ ପୁଅ, ଏଡ଼େ ପିଲାଟା ହେଲୁଣି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛୁ ଜାଣି ଜାଣି? ଗଛ ତଳକୁ ଆ। ଜ୍ୱର ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ଏଠି ତୋର ମା ନାହିଁ ଯେ ସେବା କରିବ। ସମ୍ମୋହିତ ହେଲା ଭଳି ଚାର୍ଲ୍ସ ପାଦ ଫେରିଗଲା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ କଥା ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ପୁଅ ଏବଂ ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚାର୍ଲ୍ସ ବୁଝିନେଲା। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ସେ ସ୍ଥାନର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ଗବେଷଣାର ପଟଭୂମି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପରେ ସେ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଚାର୍ଲ୍ସ ତ ହିନ୍ଦୀ ଖୁବ୍ ଭଲ କହିପାରେ ଏବଂ ବୁଝିପାରେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଲ୍ସର କିଛିଟା ପ୍ରବେଶ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରମାଗତ କିଛିଦିନ ସେ କୋଚିଂ ନେଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ କେହି ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ଚାର୍ଲ୍ସର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମଧୁର ପ୍ରବାହ ଖେଳିଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ପୁଣି କାହାର ପୁଅ ହୋଇପାରେ? ଚାର୍ଲ୍ସ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ବେଢ଼ା ଉପରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ଝଙ୍କା ବରଗଛ ମୂଳେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସିଛି। ଚାର୍ଲ୍ସ ନିରେଖି ଦେଖିଲା। ଲୋଳିତ ଚର୍ମର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭିତରେ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ବୁଢ଼ୀଟି ଅଲୋଡ଼ା ଇତିହାସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠା ଭଳି କରୁଣ ଆଉ ଦୟନୀୟ ଦିଶୁଛି। କୋଣାର୍କ ଭଳି ବୁଢ଼ୀଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମନେ ହେଉଥାଏ। ଏହି ବୁଢ଼ୀଟି ଚାର୍ଲ୍ସର ପୁଣି ମା ହେଇପାରେ? ବୁଢ଼ୀଟି ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଡାକିଲା। ଚାର୍ଲ୍ସ ଭଦ୍ରତା ଖାତିରରେ ବୁଢ଼ୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳି ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଲା। କହିଥିବା କଥାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଚାର୍ଲ୍ସକୁ ଇଙ୍ଗିତରେ ବୁଝାଇଦେଲା। ଚାର୍ଲ୍ସ ଭାବୁଥିଲା,
इंडिया भितरे एक दरिद्र राज्य ओडिशा रे ए दरिद्रतम बुढ़ीटी चार्ल्सर जरसर्थी भलमंद काहींके एते मुंड खेलाउछि। सते जेमिति निज देश रे वर्षारे भेजी असुस्थ हेले तार सेवा करिबा पई माँ जगी बसी थांती। माँ केबे तार सेवा करिबा कथा चार्ल्सर विस्मरण आसिला नाही। इंडिया रे एते बड़ बड़ पुओ मानकर व्यक्तिगत भलमंदरे हुए तो माँ माने एमिति अनुचित भाव मुंड खेलांती। तेबे बुढ़ीटी चार्ल्स को प्रथमे देखारे ही भल लगिला। चार्ल्स बुढ़ीर खूब निकटरे गछ तले ठिया हला। गछ परे वर्षा नाचु थाए अथच गछ तले बिंदुए वर्षा चल नाही। बुढ़ा बरगछटा निजे वर्षा माड़ खाई निजर आश्रित पथचारी बड़ाबड़ू रक्षा कला भरी ए प्राचीन बुढ़ीटी निजर दुख दैन्ୟରେ भांगी रुचि जाउथिले भी अन्य पाई करुणार मातृमूर्तिटीए भली प्रतीयमान हेउछि। बरगछ भली बुढ़ीटी भारी स्नेहमयी मने पड़ुछि। बुढ़ी इंगितरे चार्ल्स को बसिबाकू कहला। चार्ल्स बुढ़ीटारू अल्प छाड़ी बस पड़ला। बुढ़ी पाखरे पसराटीए। पसरारे खड़ी पथरर अपूर्व मूर्तिटी मान। प्रत्येकटी मूर्ति सुंदर एवं विचित्र। बुढ़ीर जीविका संबंध रे चार्ल्स गोटाए धारणा करिनेला। ए बयसरे बुढ़ी केमिति जे ए कंढे पसरा बोही बुलुଥାଏ से कथा से भाबी चार्ल्स आश्चर्य हेला। चार्ल्सर देहरु मुंडरू वर्षा पानी निगिड़ी पड़ुଥାଏ। चार्ल्सर सेतिकी खातिर नहीं। बुढ़ीटी आकुंठित भावरे नीतिदिनिया कथा भली निजर मैला जीर्ण पणतटी थुरुथुरु हातरे चार्ल्स आलको बढ़ाइदेला। सरल भावरे कहला, पानी गुड़ा पोछि पका पुओ, सर्दी धरी पकाइब। चार्ल्स विस्मित होई बुढ़ी को चाहे इच्छा हेउଥାଏ बुढ़ीर पणतरे वर्षा जल पोछि देबा पाई। मात्र बुढ़ीर मैला जीर्ण पणतटी आड़को हाथ बढ़ाई पारु न थाए। कथाटा बुढ़ी बुझिनेला। पणत फेराई आणु आणु कहला, रहरे पुओ, सफा लुगा दउछि। बुढ़ी पसरा खोली चारिचौत होई भंगा होइथिबा सफा गामछा खंडे बाहर करी चार्ल्स को बढ़ाई देला। कंढे गुड़िक ग्राहक मानक हाथ को बढ़ाई देबा आगरू बुढ़ी अति जत्न सफा कनारे पोछि सेगुड़िक चिक्कण करदिए। सेथिपाई बुढ़ीर पसरारे सबुबले 2-4 खंड सफा कना थाए। चार्ल्स धन्यवाद जणाई बुढ़ीटारू सफा कनाटे नहीं कुंठित भावरे मुह एवं मुंडर पानी रे हाल्का भावरे चापी चापी बुलाई आनला। तेबे भी चार्ल्स ओदा केसरू वर्षा जल निगिड़ी आसते। बुढ़ी चार्ल्स हाथरू कानटा टाणी नहीं कहला, एणिकी आ पुओ, सेमिति पोछिले हेबनी। बुढ़ी हाथ बढ़ाई चार्ल्सर मथाटी को जत्न नुआई धरिला। धीरे धीरे चार्ल्सर केसरे अंगुली संचालन करी सुखिला करी पानी तक पोछि नेउଥାଏ। ठीक जेतिकी कंढे गुड़िक ग्राहक मानक हाथ को बढ़ाई देबा आगरू अति जत्न अति सावधानता सहकारे धूली तक बुढ़ी पोछि निए। चार्ल्स को कथाटा प्रथमे अड़ुआ लगुଥିଲେ भी बेस आराम लगुଥାଏ। चार्ल्सर आखि बुझी बुझी ही आसुଥାଏ गोटाए विस्मृत मधुर स्पर्शरे। चार्ल्सर आखिरू अनायासरे 2 थार अश्रु झरी आसुଥାଏ गोटे पवित्र स्वर्गीय अनुभूतिर आवेगरे। बुढ़ीर मूर्तिटा चार्ल्स को मदर मेरीक भली कमनीय दिशुଥାଏ। चार्ल्स भाबुଥାଏ अमेरिकन सभ्यतार हजाई देथिबा तार माँ को से जेमिति इंडिया रे फेरी पाइछि। चार्ल्स बुढ़ी को आउ थरे धन्यवाद जणाई आस्ते कहला, मो चार्ल्स, आपण मते चार्ली डाकी पारंती। मोर आपणार लोक माने मते से नामरे डाकंती। तेबे एहिटारे शेष हला औपन्यासिक प्रतिभा रायंकर उपन्यास शिलापद्मर एही भागटी। आगामी अध्याୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।